amlag naton. Agud sa ulihi nga tinion, kabataan amo ang mapadayon. Kaliling ikaw bugana sa paghatag sang amon kalanon. Gani kita tanan atong gidini amligan, kay kung iya ko haon paano kita magpadayon. Gani abyan halungan aton palang abuhian. Kaliling nunupod kita sa padayon nga pagtimbuok naton. Dali na abyan, updi na kami, kay mahulag-hulag kita tanan. Pagpangista pangumak kag batiranay, pangabuhian sang pinalangga ko nga mga kalilingnon. Lugar sang progreso kag kadalagan, hulag ta tanan para padayon nga pagtimbuok ta kalilingnon. Ginunamon, ubay kami nga kalilingnon, para amon maamligan ang imo dunang manggad para sa amon. Hatagi kami kakusog para amon batuan ang nagagubas sini. Protektahi kami sa amon nga pagsalbar sang manggad nga imo ginhatag. Kaliling upod aya sa aton pagtimbuok, hulaw-hulaw aton protektahan kag bantayan. Siya ang nagahak sang aton produkto sa kadagatan. Mga puno sang aton kabukiran amo ang gasalbar sa tanan nga emerhensya. Matahong nga sanktuaryo sang hulaw-hulaw bugal gid naton. Mabugnaw nga kabuayahan kag pasalan aton makatuan kag mapaliguan. Turismo ta kag dunang manggad aton haksun kag halungan. Hulag na da upod ta pinalangga ko nga mga kalilingnon. Hulag kita tanan sa pagtimbuok naton kalilingnon. Kaliling ikaw lang pinalangga ko nga barangay. Mahulag-hulag kita na pagpagpihaman. Dali na abyan, updi na kami,